Kerupuk ieu mun dipanggang. Rumit. Saatnya Kayu araru.
di dia ibin mo yan na. Ko iya tak ko kansi. Bolong. Sengit siang ni Opak. Kemarin kegiatan. Sengit siangnya. Di eta terus kemudian mau dipanggang. Sengit. Iya nak, kan plastiknya ya. Tak apa geningan kolontong saku lebu. Oh, lebu hawu. Lebu hawu. Tara ngebulnya lebu hawu. Oh, kesik mah itu. Dan Ayo. Sayuran udah selesai gitu ya.